Exercise 59 yaitu penggunaan like, or unlike. Yang pertama, the two roads you have chosen for the trip are like. Kalau like kayak gini harusnya ada benda, tapi di sini nggak ada benda, pakainya a di sini, are alike. Jawabannya incorrect, nggak ada a-nya. Yang kedua, the science books this semester are like. Like ini tanpa a ketemu dengan benda the books. Jadi jawabannya correct. Yang ketiga, unlike the restaurant where we usually eat, this new restaurant has early bird special. A-nya masih ada, tapi bendanya di sini ada. Jadi A-nya dihapus, jadi like the restaurant. Nah, jadi A-nya dihapus. Tetap jawabannya incorrect, soalnya A-nya masih ada. Yang keempat, unlike ketemu dengan benda, ini prepositionnya the traditional red fire engines. Ini boleh. Soalnya the new fire engines ini sebagai subjeknya, are sebagai verb. Jadi jawabannya correct. The two girls were embraced because they were wearing alike. Ada bendanya dresses, jadi A-nya dihapus. Like dresses. Yang keenam, the new piece that the pianist is preparing is unlike. Unlike ketemu dengan benda, unlike any. Any ini kembali ke yang ini, new piece. She has ever played before. Jadi jawabannya correct. Yang ketujuh, like ketemu dengan benda, the Washington seharusnya ya, the Washington. The Washington Zoo, the San Diego Zoo had several panda bears. Nah, jadi like ketemu dengan benda, the San Diego sebagai subjek, had sebagai verb. Jadi jawabannya correct. Yang ke-8, the insurance package ini sebagai subjeknya offered by that company is exactly alike. Nah, jadi A-nya dihapus nih. Ada benda soalnya, bendanya itu the package, like the package. Jadi jawabannya incorrect, masih ada A. Yang ke-9, any further work done. Nah, diselesaikan in a like, ada spasinya, jadi boleh like ketemu dengan benda like fashion will be rejected. Jawabannya correct. Yang ke-10, it is unfortunate that the covers for this year's and last year's album are so alike. Tanpa benda itu boleh alike. Jadi jawabannya correct. Oke, sekian untuk pembahasan like, alike sama unlike.